Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer la troisième section. Li فيها les institutions de la politique monétaire. Les institutions de la politique monétaire كنا شفناهم في الاس 3. Alors plus de précision يمكن لكم تشوفوا les vidéos اللي قبل. D'abord, غادي نشوفوا l'encadrement de crédit. L'encadrement de crédit, lui, il se base, c'est un plafond fait par la BAM, اللي هي Banque المغرب, et qui oblige les banques à ne pas dépasser هذاك le plafond. يعني بنك المغرب باش نكونوا كلير, بنك المغرب كدير واحد لو بلافون, واحد لو بورسنتاج, واحد لو مونطون اللي لي بنك ما خاصهمش يفوتوه. مثلا البنك المغرب قالت لهم البنكات خاصهم ما يفوتوش مثلا واحد 1 مليون ولا 2 مليون درهم في النهار, زعما سوا لي روتري سوا لي فيرسمون, هذا ما خصهمش تخرج اكثر من هذا لو مونطون. يعني اي بنك فات هذا لو مونطون il doit être sanctionné. مفهوم. D'abord le financement c'est lorsque la banque centrale rachète une créance de la banque qui avait déjà escompté à la demande d'une entreprise. هاد le refinancement كيكون في deux méthodes, soit كان عندنا واحد le refinancement اللي كيكون عن طريق واحد لي بنك, soit كيكونوا en liquidité ولا هذا. هاد le refinancement كيكون soit في le taux de refinancement soit في le réescompte. Les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires, ce sont des dépôts non rémunérés que chaque banque doit effectuer à un compte à la banque centrale. Les réserves obligatoires, اللي هو واحد le pourcentage ou واحد la rémunération اللي كتعطيها les banques كتحطو في le compte ديال la banque centrale. هذا بحال كنقولوا في لا فان ديال لاني ولا على حسب لا بنك سنترال و لو ديلي اللي دايره معاهم. D'abord, l'intervention sur le marché monétaire. L'intervention sur le marché monétaire, lorsque les banques ont un besoin de liquidité, ils se rachètent auprès de la banque centrale et aussi au marché monétaire. يعني واحد لا بنك عندها واحد le besoin, عندها elle est déficitaire, عندها خاصها واحد la liquidité, soit غادي تمشي نيشان la banque centrale غتاخدو, soit elle va se référer le marché monétaire. L'intervention de la banque centrale est qualifiée qualifié كتسمى بلوبن ماركت. هادشي كامل. المهم هاد لي 4 نوسيون اللي انطامينا اليوم راح تقدروا تشوفوهم بلوس دو بريسيزون في لي فيديو اللي قبل. D'abord, on va voir la quatrième section, les fondements théoriques de la politique monétaire. Les fondements théoriques de la politique monétaire فيهم trois ديال les théories. أول حاجة كاينة la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie اللي هي MV est égal à P fois T. كنا شفنا هادشي بحال نقولوا بحال une continuité ولا un récap. إذن فاش كيكون عندنا سوا الفي ولا تي ستابل, اذا ils ont pas une modification, راه كاتبه تما lorsqu'on a v et t sont stable, اذا sans aucune modification كيكون عندنا الا ارتفعت لينا لا ماس مونيتير, elle va engendrer غادي يترتب عليها واحد l'augmentation ديال لو بري, و فيس فيرسا الا هبطات لا ماس مونيتير غتهبط معاها لو بري. هادشي مفهوم. espérons تكون هادشي كيبان. Deuxièmement, Keynes et la politique monétaire. Keynes et la politique monétaire, شنو قال لنا Keynes? Pour Keynes, la politique monétaire provoque une variation du taux d'intérêt. La variation du taux d'intérêt, ça veut dire soit كيطلع ولا كيهبط. Lorsque le taux d'intérêt يهبط, on va favoriser les entreprises à investir. باين taux d'intérêt يهبط, الناس غيبداو ياخدو plus de crédit, les entreprises غياخدو plus de crédit, وهادوك les crédits فين غيديروهم في les investissements. Alors, l'augmentation de l'offre, elle entraîne la banque centrale à acheter des titres fournis par les banques contre la nouvelle monnaie. يعني فاش كيكون عندنا لوفر طالع بزاف, لا بنك سنترال شنو كدير؟ كتشري واحد لي تيتر اللي كيكونوا داروا par les banques باش بحال نقولوا elle va faire face la nouvelle monnaie اللي غتكون. إذن si la politique monétaire veut ralentir l'activité économique, إلا بغات تقلل ولا بغات تنقص من l'activité économique, بغات ترجعها شويه اللور, elle doit soit غتهبط l'offre de la monnaie, soit غتطلع le taux d'intérêt. ما كملتهاش.
هادي c'est une question. Alors, d'abord نشوفوا التروازيام اللي هي selon les monétaristes. Selon les monétaristes, il y a une analyse à deux termes. Il y a une analyse à deux termes, à deux termes liée à court terme ou à long terme. À court terme, on a une augmentation annuelle de la masse monétaire ou à long terme, on n'a aucun effet réel sur l'activité économique ou qui connaît l'anticipation rationnelle. باش تعرفوا بلوس دو بريسيزون باش ما نعاودهاش بزاف هاد لي بارتي سورتو في سيكسيون 3 و سيكسيون 4 راه ديجا اونطاميناهم في الاس 3 الوغ باش تعرفوا بزاف ديال لي زانفورماسيون بلوس دو بريسيزون اللي مثلا هنايا شي حاجه ما واضحاش حقاش هنا سورتو في هاد سيكسيون 3 سيكسيون 4 غتقولوا زربات علينا لا ما زربش لحقاش ديجا درناهم الوغ اللي بغاهم يقدر يرجع se réfère les vidéos اللي قبل. يلا merci beaucoup, j'espère que تكونوا فهمتوا و n'hésitez pas à liker la vidéo ou plus d'abonnés باش يوصلوكم بزاف ديال لي فيديو ان شاء الله. راه j'espère باش je prends de mon temps باش ندير لكم des vidéos.